إليك البصر خاسئا وهو حسير لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Sadaqallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Makasih Ustaz. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Barakallah Ibu Rusmini. Selanjutnya silakan. Saya di ta'atadana lilladzina kafaru. Ya, silakan. Mohon maaf ya, jadi kalau sudah ada yang masuk, sudah ada yang baca, mungkin nelponnya itu di di offin dulu, baru nanti ketika sudah mau selesai, nah di situ mulai nelpon lagi ya, mulai nyambung lagi. Silakan. Ya, sekarang kita masuk sesi yang kedua ya. Sambil menunggu, kita bacakan ayat 7 sampai 12. Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Ya, silakan yang berhasil masuk langsung baca ayat 7 sampai 12 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Ibu Hajah Lali. Baik, makasih Pak Ustaz. A'udzu billahi samiil alimi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ulbiha sami'ul laha sahikau wahiyatabu
takadu tamayasu minal ghayb kulama ulqiya fiha fawjun sa'alakum hosanatuha alam ya'ikum nasir. Iya. Kulu Qal bala fathah. ya. Qalu bala. Qa. Baik. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna mana sallahu min. Sekali lagi dari ma. Ma nazzalallahu min syai'in. Mana sallallahu minasyai'in. Ya, nunnya sukun. Min syai'in ikhfa. Ya. Min syai'in in antum ila fi dolalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabas sa'ir. Kasrah. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bisambihi fasuqa li ashabis sa'ir. Innal ladzina yashawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haja Lali. Ya, selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Fadel. Oh ya, Ibu Fadel. Masya Allah, silakan. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah khair. Lagi agak serak silakan. Iya, silakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها. Kenapa Ustaz? Ya, lanjut Ibu, lanjut. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. Zanya kurang tebal. Ya, fakadzab. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من
شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير واعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم. Ya. Syukran Ustaz. Afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallah Ibu Fadil. Ya, kita lanjut. Masih di ayat yang sama. Ayat 7 sampai 12. Ya, silakan. Yang berhasil masuk, langsung salam saja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu Muawana. Ya, belajar Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyaju minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Ya. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Shadaqallahul azim. Ya. Makasih Ustaz. Sami-sami. Makasih Pak Amin, diangkat teleponnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ibu Muawana. Masih ada waktu, silakan berikutnya. Ya, masih di surah Al-Mulk ya, ayat 7 sampai 12. Ya, silakan yang berhasil masuk. Ya, surah Al-Mulk ya. Surah yang memiliki fadilah ataupun keutamaan, di mana di antara fadilah daripada surah Al-Mulk ini, kita akan dijaga daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara fadilahnya. Makanya bagi kita yang menyempatkan untuk setiap hari membaca, dibaca. Terlebih surat ini adalah surat yang meyakinkan kita bahwasanya akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Ya, sebagaimana firman Allah, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Ya, silakan yang bisa masuk. Ya, di ayat 2 ini kita akan semakin yakin adanya alam akhirat ataupun hari kemudian, di mana Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta", yaitu Allah yang menciptakan mati, wal hayata, dan hidup. Ya, di sini yang Allah sebut lebih dahulu adalah mati, kemudian setelah mati itu ada hidup. Itu semuanya untuk ujian bagi kita semua. Dari ujian itu nanti akan terlihat siapakah yang terbaik amalnya. Terbaik di sini bukan berarti kita untuk membanding-bandingkan, tapi fastabiqul khairat. Kita dimotivasi untuk senantiasa mengamalkan kebajikan apapun itu dan kepada siapapun dimanapun. Ya, silakan yang sudah berhasil masuk. Ya, sayang ya waktunya banyak terlewat. Padahal yang antri banyak ya. Alhamdulillah hari ini secara umum bacaannya lancar. Mungkin karena ini surat yang populer, yang sering kita baca. Hanya saja membaca lancar saja itu tidak cukup, akan tetapi juga harus tartil dan fasih ya. Sering kita bahas tartil itu mencakup dua hal. Yang pertama, memenuhi standar makhraj, sifat-sifat huruf dan hukum-hukum tajwid. Ya, jadi
Belajar tajwid itu sebetulnya mudah. Cukup kita tahu makhraj, sifat huruf, dan hukum-hukum bacaan. Yaitu namanya tajwid. Terus kemudian satu lagi tentang waqaf dan ibtida, ya. Waqaf itu berhenti, ibtida itu memulai, ya. Karena berhenti dan memulai itu kaitannya dengan makna, kaitannya dengan arti. Ya, yang sudah berhasil masuk langsung salam ya. Masih ada sekitar 7 menitan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Suara belum nyambung ke ini ya. Sudah masuk tapi belum nyambung. Ya, mungkin di sini kita harus mengamalkan Al-Quran tentang kesabaran ya. Ya, sabar itu tidak hanya saja dalam kondisi musibah atau bencana, tapi dalam ketaatan pun kita harus bersabar. Karena ketaatan tanpa kesabaran itu tidak akan bisa dilakukan dengan sempurna. Dan sabar bukan berarti mengalah ya. Sabar bukan berarti putus asa. Sabar itu terus berusaha. Ya, sebetulnya sudah masuk ya, tapi belum tersambung. Ya, belum tersambung ke ruang ini, ke ruang pemateri ya, ataupun ke ruang narasumber. Baik, karena waktunya tinggal 5 menit, saya akan bacakan ulang ayat pertama sampai ke-12. Saya yakin Bapak Ibu sudah lancar, tapi mohon diperhatikan makhorijul huruf, sifat-sifat huruf, hukum bacaan, kemudian waqaf dan ibtida ya. Mengingat ada ayat yang panjang seperti dan tidak ada tanda waqaf. Misal di ayat yang ke-8, ke-9 itu lumayan panjang dan tidak ada tanda waqaf. Saya akan bacakan ulang ayat 1 sampai 12 dari surah Al-Mulk. Insyaallah meskipun tidak berhasil masuk, ya itu bukan berarti Allah membiarkan begitu saja. Itu semuanya sudah ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menyimak pun juga sama. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, meskipun banyak yang berhalangan masuk ya atau tidak berhasil masuk, insya Allah tidak menghalangi kekhusyuan kita, kemudian niat baik kita di dalam mempelajari Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita semua, dan Al-Quran yang kita baca, yang kita dengar, yang kita amalkan nanti akan menjadi syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.